बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स। इस लेक्चर में हम सबसे पहले फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम फंक्शन समझे, हम इससे पहले कुछ टर्म समझते हैं। पहला टर्म है ऑर्डर पेयर। ये क्या होती है, आइए डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, दो नंबर ए और बी अगर इस फॉर्म में है ब्रैकेट के अंदर और इनके दरमियान कामा है तो इस पेयर को ऑर्डर पेयर कहते हैं। इसका पहला नंबर एब्सिसा कहलाता है और दूसरा नंबर ऑर्डिनेट कहलाता है। अच्छा, इसके बाद दूसरा टर्म है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, एक होता है नंबर का सिले ज़रब, जिस तरह के 2 ज़रब 3 6 आता है, 3 ज़रब 5 15 आता है। दो सीटों को जब हम ज़रब करेंगे तो उसके नतीजे में हमें ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे। आइए कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफ़ाइन करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट दूसरा टर्म है। हमने दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी उठाए। इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए ज़रब बी से शो किया जाता है। अब इस ए ज़रब बी में होते क्या हैं, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर्स होते हैं। इस तरह ऑर्डर पेयर जिसका पहला नंबर ए के साथ ताल्लुक़ रखता है और दूसरा नंबर बी के साथ ताल्लुक़ रखता है। आइए एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। हमने दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए। एक सेट ए है, 1 2 3 पर मुश्तमिल है। दूसरा सेट बी है जो कि ए बी पर मुश्तमिल है। हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं ए ज़रब बी। ये ए का सेट लिया, ये बी का सेट लिया। अब इनको ज़रब करेंगे तो 1 ज़रब ए नहीं आती है बल्कि एक ऑर्डर पेयर बनती है। 1 को जब ए से ज़रब करेंगे तो 1 ए ऑर्डर पेयर बन गई। इसी तरह 1 को बी से ज़रब कर दिया 1 बी, 2 को ए से ज़रब कर दिया 2 ए 2 बी, फिर 3 ए 3 बी। ये है इन दो सीटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, अगला टर्म है बाइनरी रिलेशन या रिलेशन। तो ये क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए ज़रब बी इज़ कॉल्ड रिलेशन। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट अगर ले ले इसको रिलेशन या बाइनरी रिलेशन कहते हैं। आते हैं कुछ सबसेट्स लेते हैं। यहाँ हमने कुछ बाइनरी रिलेशन यानी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिए। मसलन R1 है जो कि 1A 1B 2A 2B पर मुश्तमिल है। अगर आप इन एलिमेंट को देखेंगे, ये इस सेट के एलिमेंट है, तो ये R1 इस कार्टेशियन प्रोडक्ट AB का सबसेट है। दूसरी बात यह है कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट में यानी R1 में पहला जो नंबर है इसको डोमेन कहते हैं और ये जो दूसरा नंबर है इसको रेंज कहते हैं। इसी तरह ये दूसरा रिलेशन है, इसमें डोमेन 1 2 है और रेंज A है। इसी तरह R3 में 1 2 और 3 ये डोमेन है, A और B ये रेंज है। अब एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टर्म जो कि हमारे टॉपिक का स्टार्ट है, फंक्शन। ये फंक्शन क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक किस्म का बाइनरी रिलेशन होती है जो कि कुछ ख़ास कंडीशन अगर कोई बाइनरी रिलेशन पूरा करे तो इसको हम फंक्शन कहते हैं। आते हैं डिफ़ाइन करते हैं। अगला टर्म है फंक्शन जो कि हमारे टॉपिक का स्टार्ट भी है। ये क्या होता है, अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो कि बाइनरी रिलेशन होती है, इसको हम फंक्शन कहेंगे अगर ये दो कंडीशन पूरी करे। पहला कंडीशन ये है कि जो रिलेशन जिसे हम फंक्शन कहलाते हैं इसका डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि रिलेशन का जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर आना चाहिए। अगर इन दो
کنڈیشن میں سے ایک بھی فیل ہوا تو یہ بائنری ریلیشن پھر فنکشن نہیں کہلاتی ہے۔ آتے ہیں اس کو گراف کی مدد سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے کچھ اگزامپلز لیے ہیں جیسے کہ R1 R2 R3۔ ان میں سے ہم دیکھیں گے کہ کون سا ریلیشن فنکشن ہے۔ تو پہلے R1 کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ R1 جو ریلیشن ہے کارٹیزین پروڈکٹ کا سب سیٹ ہے۔ کیا یہ فنکشن ہے یا نہیں؟ تو آپ دیکھیں اس ریلیشن کا اگر آپ ڈومین دیکھیں گے 1 1 2 3 یہ ڈومین اس ریلیشن میں ریپیٹ ہوا تو اس ریلیشن کو ہم فنکشن نہیں کہیں گے، یہ فنکشن نہیں ہے کیونکہ اس کے ڈومین میں 1 2 مرتبہ آیا۔ رینج کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی کام ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کا فنکشن پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دوسرا یہ ہے کہ R2 کا ڈومین کیا ہے؟ R2 کا ڈومین 1 اور 2 ہے اور یہ سیٹ A کے برابر نہیں ہے، اس میں یہ کنڈیشن پورا نہیں ہے تو یہ R2 بھی فنکشن نہیں ہے۔ R3 کو دیکھتے ہیں، کیا R3 جو کہ سب سیٹ ہے کیا یہ فنکشن ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے اگر ڈومین کو دیکھیں 1 2 3 ہر ایک سنگل ٹائم آیا ہے، اس کا ڈومین 1 2 3 ہے جو کہ سیٹ A کے برابر ہے، تو یہ جو R3 ہے یہ فنکشن ہے۔ یہ ہے R1 کا گراف۔ R1 ریلیشن جو ہے A سے B پر ڈیفائن ہوا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1 کا امیج سیٹ B میں کیا ہے؟ 1 کا امیج A ہے اور اسی طرح 1 کا دوسرا امیج کیا ہے؟ B ہے۔ 2 کا امیج A ہے، 3 کا امیج B ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں گراف میں سیٹ A کے ایک ایلیمنٹ سے 2 لکیر سیٹ B کی طرف ڈرا ہوئے ہیں، یعنی سیٹ A کا 1 جو ہے وہ سیٹ B میں 2 امیج رکھتا ہے A اور B، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ڈومین ریپیٹ ہوا۔ تو اس طرح اگر سیٹ A کے ایک ایلیمنٹ سے 2 لکیریں سیٹ B پر آتی ہے تو یہ فنکشن نہیں ہے۔ اسی طرح سیٹ R2 کا گراف ڈرا کرتے ہیں۔ اچھا R2 کو دیکھتے ہیں، 1 کا امیج A ہے اور 2 کا امیج BA ہے۔ اگر ہم دیکھیں 3 کا کوئی امیج سیٹ B میں نہیں ہے تو یہ 3 جو ہے یہ ڈومین میں نہیں آ رہا ہے، ڈومین میں صرف کون ہے؟ 1 اور 2، یعنی سیٹ A کا ایک ایلیمنٹ ود آؤٹ امیج رہا، تو اس طرح کا اگر گراف آپ کو ملے یہ فنکشن نہیں ہے۔ اب R3 کو دیکھتے ہیں۔ اچھا R3 کو دیکھیں، R3 A سے B پر ڈیفائن ہوا ہے، تو R3 کے مطابق 1 کا امیج سیٹ B میں A ہے اور 2 کا امیج B ہے، 3 کا امیج B ہے۔ 1 کا امیج A، 2 کا B اور 3 کا B ہے۔ اچھا اگر ہم دیکھیں سیٹ A کے ایک ایلیمنٹ سے ایک ہی لائن ڈرا ہوا ہے، یعنی سیٹ A کا ہر ایلیمنٹ سیٹ B میں ایک امیج رکھتا ہے۔ اس طرح کوئی ایلیمنٹ سیٹ A میں نہیں ہے جس کے سیٹ B میں 2 امیج ہو، نہ اس طرح کوئی ایلیمنٹ ہے جس کا کوئی امیج نہ ہو جس طرح کہ R2 میں ہے۔ تو ہم فنکشن کا ایک لکیر پر مشتمل ڈیفینیشن ابھی لکھیں گے۔ فنکشن کا آسان ترین ڈیفینیشن ہم لوگوں نے لکھ لیا۔ فنکشن کیا ہوتا ہے، اس کو ڈینوٹ کیسے کرتے ہیں؟ مثلا یہ R3 ایک فنکشن ہے تو اسے ہم یوں لکھیں گے f is a function from A to B۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک رول ہے۔ کیسا رول؟ جو A کے ہر ایلیمنٹ کے لیے for each element of set A کے ہر ایلیمنٹ کے لیے سیٹ B میں سنگل نمبر اسائن کرتا ہے، یعنی مختص کرتا ہے۔ فنکشن فرام A to B کیا ہے؟ یہ ایک رول ہے جو سیٹ A کے ہر ایلیمنٹ کے لیے، یعنی سیٹ A میں کوئی ایلیمنٹ بھی فری نہیں رہنا چاہیے، اور B میں کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے ایک سنگل امیج یا سنگل ایلیمنٹ اسائن کرتا ہے۔ تو اس قسم کے رول کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فنکشن۔ تو واپس ان تینوں گرافس کو دیکھتے ہیں۔ اگر R1 کو دیکھیں تو یہ فنکشن اس وجہ سے نہیں ہے
کہ سیٹ اے کے ایک ایلیمنٹ کے لیے سیٹ بی میں 2 امیج ہے۔ R2 اس وجہ سے فنکشن نہیں ہے کہ اس میں سیٹ اے کا ایک ایلیمنٹ فری رہتا ہے، یعنی اس طرح ایلیمنٹ ہے جس کے لیے سیٹ بی میں کوئی امیج نہیں ہے۔ R3 ایک فنکشن ہے۔ کیوں فنکشن ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے یہ اس طرح رول ہے جس میں اے کے ہر ایک ایلیمنٹ کے لیے یعنی کوئی فری نہیں ہے، سیٹ بی میں سنگل امیج رکھتا ہے۔ 1 کا بھی سنگل امیج ہے، 2 کا بھی سنگل امیج ہے، 3 کا بھی سنگل امیج ہے۔ تو یہ ریلیشن جو ہے R3 یہ ایک فنکشن ہے۔ تھینک یو۔